बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम राहे हयात ऑफिशियल के मोहतरम नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। दोस्तों, दौरे हाजिर में जहां बहुत से मसाइल ने इंसानों को अपने हिसार में ले रखा है, वहीं वालिदैन के लिए सबसे बड़ी परेशानी उनकी बच्चियों के मुनासिब रिश्ते ना होना है। हकीकत तो ये है कि वालिदैन ना सिर्फ लड़कियों के रिश्तों के लिए फिक्रमंद नजर आते हैं, बल्कि वो अपने बेटों के रिश्ते के लिए भी इस कदर परेशान दिखाई देते हैं कि अगर हम अपने मुआशरे पर एक तायराना नजर डालें तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि मुआशरे का हर तीसरे घर में लड़के और लड़कियां शादी की मुंतजिर हैं और उनकी उम्रें भी ढल रही हैं। मुआशरे के इन मसाइल के पेश नज़र हम आज की इस वीडियो में अपने तमाम दोस्तों के लिए एक ऐसा वजीफा पेश करने जा रहे हैं कि जिस वजीफे की बरकत से अल्लाह इंशाअल्लाह आपकी शादी आपकी पसंद की जगह पर ही हो जाएगी और आपके लिए आपकी मर्जी के रिश्ते का बंदोबस्त हो जाएगा। ये वजीफा आजमूदा वजीफा है जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे से सिफाती नाम का वजीफा है। अल्लाह का ये नाम कौन सा है और इसका वजीफा आपने कैसे करना है, इस बारे में आपसे गुजारिश करेंगे कि जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल राहे हयात ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और हमारी जो पहले से वीडियोस अपलोड हैं उन्हें भी आप एक नजर जरूर देखिएगा। दोस्तों, याद रहे कि शादी एक समाजी तकरीब है जो दुनिया के हर मजहब और हर खित्ते और हर कौम में जारी उसारी है, क्योंकि इसका ताल्लुक जिंदगी की बका और तसलसल के इस मखसूस अमल से है जिसे छोड़ देने से नस्ल इंसानी मुनक़त्ता होकर रह जाएगी। इस्लाम में भी शादी को एक अहम मुआशरती तकरीब की हैसियत हासिल है। तकरीब ही नहीं बल्कि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। बड़े अफसोस का ये मकाम है कि तकरीब निकाह का तरीका इस कदर आसान होने के बावजूद हमारे मौजूदा मुआशरे में इसे एक मुश्किल तरीन तकरीब बना दिया गया है। बात तय करने से लेकर हर कदम पर ऐसी ऐसी रसूमात अदा की जाती हैं जिनमें माल खर्च भी होता है और मुतअल्लिकीन को भी बार बार माल और वक्त खर्च करके इन रसूमात में शरीक किया जाता है, जिनकी वजह से आज वालिदैन को मजबूरन बच्चों और बच्चियों की शादियों का सोचने से पहले अपनी जेब का सोचना ही पड़ता है। इस कश्मकश में बच्चियों और बच्चों की शादी की उम्रें ही निकल जाती हैं। वालिदैन के लिए सिवाय परेशानी के पीछे कुछ भी बाकी नहीं बचता। रिश्ता ना होने के दीगर मसाइल के साथ साथ शादी पसंद की शादी ना होना भी एक बहुत बड़ा मसला है। जैसे हम आपको आज की इस वीडियो में उस वजीफे के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले चंद मसाइल पर बात करना बहुत जरूरी समझता हूं जिनकी वजह से हमारे बच्चों, खास तौर पर हमारी बच्चियों के रिश्ते ताखीर का शिकार होते रहते हैं। आज के दौर में अक्सर वालिदैन के मुंह से ये शिकायत सुनने को मिलती है कि हमारी बच्चियों के अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आ रहे? लड़की पढ़ी लिखी है, खुश शक्ल भी है, मगर फिर भी वालिदैन बेचारे परेशान भी दिखाई देते हैं। अक्सर वालिदैन मुझे इनबॉक्स करके हमसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि हमारी बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा, दुआ कीजिएगा। और बच्चियां भी हमें इनबॉक्स करती रहती हैं कि भाई आप हमारे रिश्ते के लिए दुआ करें या कोई वजीफा बताएं। दोस्तों, इसकी वजह यह होती है कि वालिदैन को हर लिहाज से परफेक्ट जोड़ की तलाश होती है, यानी लड़के के लिए परफेक्ट बहू की तलाश आज के दौर का सबसे बड़ा मसला बन गया है। बेहतरीन बहू का मयार भी खुद ही तय किया जाता है, जैसा कि बहू खूबसूरत हो, हुस्नो जमाल का पैकर हो, गोरी रंगत हो, दुबली पतली हो, दराज कद हो और पढ़ी लिखी होना तो बिल्कुल लाजमी है। और हो सके तो कोई MBBS पास या इसमें जेर तालीम लड़की ही मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाद में बेशक उसके मुलाजमत करने पर वो पाबंदी भी लगा देते हैं, लेकिन उनको चाहिए MBBS, BA, MA या इससे भी ज्यादा तालीम रखने वाली लड़की। सबसे बड़ा मसला है वालिदैन की ज़हनियत का। होता यूं है
کہ لڑکے والے آئے دن مختلف لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے ان کے گھروں کا چکر لگاتے ہیں۔ لڑکی کی کمر اور قد تک کی پیمائش بھی کی جاتی ہے۔ لڑکے کے گھر والے ذہن میں ایک تصویر بنا لیتے ہیں اور ہر لڑکی کو اس فریم میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کئی گھروں میں جا کر دعوتیں اڑاتے ہیں اور درجنوں لڑکیوں کے جذبات مجروح کر دیے جاتے ہیں۔ یوں ان لڑکیوں کی دل شکنی کی وجہ وہ لوگ بنتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لڑکی کی عمر نکل ہی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ لڑکی ہی ناپسند کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لڑکی کی شادی کی عمر نکل جانے میں لڑکی کا قصور کم اور معاشرے کا قصور یہاں پر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ آئیڈیل لڑکی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح جو بچیاں ذرا بھی فربا ہوتی ہیں ان کی شادی بیاہ میں والدین کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں لڑکے اور لڑکیوں کے مناسب رشتے ملنے کا مسئلہ پیچیدہ تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں امیر و غریب سب ہی یکساں طور پر پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے۔ اکثر والدین کے اپنے گھر میں بچیاں ہوتی ہیں اور وہ دوسروں کی بچیوں میں نقص نکالتے رہتے ہیں۔ جہاں پر لڑکے والے آئیڈیل لڑکی کی تلاش میں ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہی لڑکی والوں نے بھی لڑکے کے لیے ایک لسٹ تیار کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ لڑکا سرکاری ملازم ہو، لڑکا پڑھا لکھا ہو، قد چھوٹا نہ ہو، نشہ کرنے والا نہ ہو، تنخواہ اچھی ہو، اپنا گھر ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب تک ایسا لڑکا نہیں ملتا تب تک بیٹی کی عمر 40 سے اوپر ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے ہمارے شہروں اور دیہاتوں میں کہ شہر والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دیہات میں رشتہ نہ دیا جائے۔ یہ سارے معیار ہمارے بنائے ہوئے اپنے معیار ہیں جن سے ہمیں جان چھڑانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچوں کی شادیاں وقت پر ہو سکیں۔ باتیں تو بہت ہو گئیں، لیکن اب آئیے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب، جس کی ہم پہلے ہی ویڈیو کے آغاز میں بات کر چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آج کا جو وظیفہ ہے وہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ کا وہ صفاتی نام یا واجد ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ اس شخص نے کرنا ہوگا جس کی شادی نہیں ہو رہی، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ اس کے لیے رشتے نہیں آ رہے ہوں یا رشتے تو آتے ہوں لیکن ہاں نہیں ہوتی ہو، یا شادی میں کوئی اور رکاوٹ ہے، یا کسی کی بندش کا خدشہ ہے کہ کسی نے بندش کروا دی ہے، کسی نے کوئی کالا جادو کروا دیا ہے، یعنی کسی بھی وجہ سے جس لڑکے یا لڑکی کی شادی نہیں ہو پا رہی تو وہ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ ان کی شادی جلد طے ہو جائے گی۔ کوئی اور ان کی جگہ پر یہ عمل بالکل نہ کرے، وہ خود ہی کریں گے، لڑکے ہوں یا چاہے لڑکیاں ہوں۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے اللہ کے اس نام یا واجدوں کو 1414 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہوگا، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ سے اپنی حاجت کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا رشتہ بہت جلد طے پا جائے گا، اور آپ جہاں اور جیسے چاہیں گے وہاں آپ کی شادی انشاءاللہ طے ہو جائے گی۔ یہ عمل بہت ہی مؤثر ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کریں، اور اس عمل کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا ہوگی، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نماز کی پابندی کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کی شادی کی تمام رکاوٹیں اللہ پاک کے حکم سے بالکل دور ہو جائیں گی۔ ایک اور شرط جو اس عمل کی کامیابی سے منسلک ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کی نیت کرنی چاہیے کہ آپ کا رشتہ طے ہو جائے تو آپ اپنی شادی نہایت سادگی کے ساتھ شریعت کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق ہی کریں گے، اور اپنی شادی میں فضول رسومات اور فضول خرچی سے اجتناب کریں گے، اور اپنی شادی میں ایسے کوئی کام نہیں کریں گے جن سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی شادیوں میں غور کریں تو ہماری شادیوں میں ہر کسی کو راضی کیا جاتا ہے۔ ایک ہجڑا
जो मुबारक के नाम पर आपसे 1000-2000 मांगता है उसको भी आप दे देते हैं कि यार शादी का मौका है, दे दो, कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन एक अल्लाह की जात को हम अपनी शादियों में भूल जाते हैं। अल्लाह नाराज हो जाता है, अल्लाह नाराज हो जाए तो हमें कोई परवाह नहीं रहती। हर रस्म हमने लाजमी करनी है और याद रहे कि हमारी शादी की तमाम रस्में और तमाम फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें हम अल्लाह को राजी नहीं करते। इसलिए खुदारा ये नियत करें कि हमारी शादी जब भी जहां आप चाहते हैं ये वजीफा करने से तय हो जाती है तो आप ऐसी रसूमात से परहेज करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे तमाम बिगड़े हुए काम बना दे और हमें दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो में मजीद बात होगी, तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।